Lidija, pre 2 godine, da ne idemo na manje, da sam te pitao, šta ti misliš, da li će neki kineski brend, tada nepoznati, BYD, biti konkurent jednom BMW-u i Lexusu? Šta bi rekli? Pre 2 godine za BMW bih ti odmah potpisala, rekla bih može. A za Lexus nisam bila sigurna. BYD je akronim od Build Your Dreams. Ova kompanija BYD počela je da pravi baterije 1995. godine. I oni su u stvari to svoje znanje utkali u DNK ovog automobila koji ima koju bateriju? Blade, koju su oni sami razvili. Ono što ovu kompaniju BYD odvaja od mnogih drugih kineskih proizvođača je to da oni imaju razvoj u sopstvenoj kompaniji. Imaju preko 2000 samo doktora nauka i oko 100.000 inženjera i tako dalje. To je posebno važno zbog toga što se u ovom momentu odvija velika diferencijacija kineskih proizvođača automobila. Neki samo lepe nalepnice na tuđu tehnologiju, ali ne i BYD. Ako sam dobro shvatio, sad se rekla nisu ni svi kineski brendovi isti. Tačno. To je tema i to je možda highlight ovog našeg današnjeg testa, jer mi vozimo BYD koji je jedan od autentičnih proizvođača i jedan koji će se sigurno izdvojiti... Sorry, I couldn't find anything. Which place do you want to find? Koji će se sigurno izdvojiti... Šta se smeješ? Konačno je neko učutko Lidiju. Ono što... I didn't get that. What is the place you are looking for? Stop. Malo nas je Once prekinula. more, tell me a location and I'll find it for you. Se gasi. Upravo, evo jedna od tajni kineskih automobila, a to je da prosječan kineski kupac mnogo manje vodi računa o tehnološkom delu automobila, a mnogo više o tome da li automobil priča sa njim. Ja mislim da je ovaj sad malo preterao. Dobro, znaš šta, ti Sorry, si... I don't understand what you mean. Ti si ipak malo old-fashioned. Pa da li ugasi je? Pa ugasi ti ja ne mogu vozim ili da stanem. Aha, evo došli smo do prve zamerke. Komplikovan infotainment. Jednostavno sad u ovom momentu mi ne znamo kako nju da isključimo. Nadamo se da je sama odlučila da ode. Moraš da povećaš duvanje pošto je počeo da se magri. Pokušam da nađem. Dakle, šta? Pre nego što sedneš u auto, moraš da se pripremiš za njega kao da polažeš ispit, na primjer. Da li si ti pročitao uputstvo ovog automobila skroz? Uputstvo upotrebe nisam ni video, ali ja znam sve. Tako je, Piro, Srbine. Pa, uputstvo se čita kada? Tek kad se nešto pokvari ili Naravno. ne radi. Ajmo sada malo ozbiljnije. Lidija, Ajmo. da se mi vratimo na naš BYD. Sea Lion 7. Zanimljivo ime. Znaš zašto se zove Sea Lion? Šta ti je asocijacija? Pa, bukvalan prevod je da morski lav. Da, zato što je on snažan, ali živav. A znaš zašto broj 7? Zašto? Prosto zato što je to redni broj u gami, ništa više. Radi se o SUV, možemo kažemo kupe modelu. Dugačak je 4,83 metra. Međuosojinski razmak bez 7 cm, 3 metra, dakle 2 metra i 93 cm. Prava je jedna onako ozbiljna SUV limuzina koja se pokreće, kako smo rekli, na struju. Sve ukupno na prednjoj i zadnjoj osovini imamo 530 konjskih snaga sa čak 690 Nm obrtnog momenta. Što mu daje 4,5 sekundi ubrzanja. Što je za pogon na sva 4 točka. Ohohohoho. Energiju dobija iz litijum-ionske baterije od 91,3 kWh. Dakle, nekako možemo kažemo da je sve ovo na neki način usklađeno da bi dobili jednu performantnu, veliku limuzinu. Stani. A zapremnina gepeka? 520 litara, bar što se prostora i komfora tiče u kabini, dobili smo sve ono što se može očekivati u ovoj kategoriji vozila. Samo da se malo vratimo na snagu, mislim da je 530 konjskih snaga previše šta god da je bilo. Zašto? Pa iz prostog razloga zato što su tu silnu energiju, ništa mi ne znači 4,5 sekunde do 100 km na sat, dovoljno i 6. Bitno je da ima dobra među ubrzanja. Pa ti ne znaš da gradiš snove. Da, ali ti snovi i koštaju u principu u potrošnji električne energije, ili veliki motori troše puno struje, a to znači da nas na neki način limitira i u samoj autonomiji.
Inače, fabrika deklariše šta deklariše što se potrošnje tiče, a mi ćemo ljudi sada reći ono kako stvarno jeste, a to je da nismo uspeli da trošimo manje od 17 kWh na 100 pređenih kilometara, i to u gradskim uslovima gde odlično funkcioniše sistem rekuperacije, odnosno proizvodnje električne energije, dok u ovom našem maltretiranju Stani kreni prilikom snimanja ona je dogurala i do 25 kWh na 100 pređenih kilometara. Negde u proseku, ono što ja mogu da kažem sada na testu, smo trošili oko 19 kWh na 100 pređenih kilometara, što je, ako uzmemo kapacitet baterije od 91,3 kWh, slobodno možemo reći da smo dobili neku realnu autonomiju od 400-420 km. Da, ali snaga punjenja mu je do 230 kW. Šta to znači? Da možemo da ga napunimo za pola sata. Šta hoćeš ti? Pa hoću takav punjač. Jer ti znaš da ga ima, ja ne znam. Ali ono što je vlasnicima električnih automobila mnogo bitnije, to je punjenje na kućnim utičnicama i kućnim punjačima, a BYD Sea-Lion ima mogućnost punjenja na izmeničnu struju od 11 kW, što znači da kada uveče automobil parkirate u vašu garažu i prikopčate na vaš punjač za nekih 7, 8 do 9 sati, bit će baterija potpuno puna ukoliko je, recimo, bila i potpuno prazna. Električni pogon u Sea-Lionu nema više onu divlju snagu struje, nego su ga nekako stabilizovali. Da li se to tebi čini? Da, i stabilnije i odlično izolovan i upotrebljeni su fantastično kvalitetni materijali. Završna obrada je na nivou najboljih premiuma. Vrlo instagramabilna, sa ovim rotirajućim ekranom i uopšte sa ovom ekološkom kožom i sa panoramom. Vidi se da je neki dizajner u Kini mislio da ovaj auto treba da bude dopadljiv i na mrežama. Ceo sistem je baziran na 800-voltnoj tehnologiji, što znači da visoki napon nudi i veću efikasnost, tako da za ovaj 2,5 tone težak automobil imamo na neki način i ekonomičnost koja je sasvim zadovoljavajuća. Hoće takav sistem biti u kamionima? Pa verovatno hoće, čak se kalkulišeći kamioni ići na preko 1000 volti upravo zato da bi dobili bolju efikasnost. Fabrika daje garanciju 200.000 km. Šta se meni još dopada u ovom autu? A to je sedenje, ko čemu ja volim udobna sedišta i volim što me BYD častio jednom foteljom. U svemu tome još da dodam da BYD Sea-Lion ima V2L funkciju, u prevodu može da daje električnu energiju iz svojih akumulatora za snabdevanje kuće. Svega 3,3 kW snaga te električne energije koja može da se iskoristi. Za kaficu dosta. Dosta za kaficu. Može i rerna da radi. Šališ se. Da. Lidija, ajmo sad ovako. Dobro. Čekaj, još nešto, sad je jako važno. Imamo pitanje sa društvenih mreža. Dragan Cvrkalj sa Facebooka pita da li može kuka na BYD. Može kuka na sve, pa i na bicikl, recimo, jel da? BYD je naravno predviđen da može da ide kuka na njega. Ukoliko ugradite kuku, možete da povučete prikolicu do težine od 1,5 tone, koliko prikolica ima sistem za kočenje. Koliko će onda da troši struje? To je poenta priče električne energije, ne mnogo više nego što troši sada, upravo zbog velikog obratnog momenta, zbog ove snage, ta potrošnja će biti vrlo slična ovoj koju sada imamo kada nemamo. Da. Izvesni Klot Crnac nas preko Facebooka pita kolika je potrošnja pri 130 km na sat. Pri konstantnoj brzini od 130 km na sat prosečna potrošnja je negde oko 22 kWh na 100 pređenih km. Evo vam odgovor. U vremenskim uslovima koji nisu jednostavni, 5-6 stepeni je napolju, radi klima. To je jako važno. Da li sada ove nove toplotne pumpe manje troše struje iz baterije? Na pitanje odgovaram samo preko Facebooka. Tako hoćeš. Sistem za grejanje i klimatizaciju je nekih 6 do 7 kW, dakle to je jedan ozbiljan sistem. Kao što je nekad radila ona termoakumulaciona peć, šestica najveća. Od pre 5 godina otprilike svi automobili imaju toplotne pumpe, što znači da je taj utrošak električne energije mnogo manje nego tih 6 kW. I ono što je bitno da je leti veća potrošnja električne energije na klimatizaciju, ali jednostavno sunce mnogo više zagreva automobil nego što ga hladnoća rashlađuje. Tako da klimatizacija utiče sigurno sa nekih 10% na povećanje same potrošnje električne energije. Inače, Igor preko Facebooka pita da li ima tastere za klimu i rezervni točak u punoj dimenziji.
Tastera za klimu nema, to ste videli da je komplikovano dok se ne nauči. Da li ima rezervni točak u punoj dimenziji? Pravo da vam kažem, nema. Dakle, Igore, ne znam šta ti kažem, ako ti baš treba rezervni točak u BYD-u, prtljažnik, kepek. Saša Živanović kaže, ma super je, za 4 vuče moraš minimum 50.000 dati, evrića naravno. Pa, pogodio si, Saša. Na našem tržištu BYD onaj sa manjom baterijom i sa manje snage košta negde oko 44.500 eura. Ovaj koji smo mi danas testirali košta 50.500 eura. Šta misliš uloženo u odnosu na dobiveno? Za BYD bih dala, a za neke druge brendove ne bih. I to je ono, vraćamo se na naš početak, jer su uspeli da se kvalitetom izdiferenciraju od hiperprodukcije kineskih brendova. Pa ja bih sve to dodao da u tehničkom smislu ono što nudi BYD Sea Lion je zaista fascinantno. Ekonomičnost, moćan pogon, izuzetna dinamičnost, dobro ležanje. Ono što nismo rekli, automobil izuzetno dobro leži u krivini, izuzetno se dobro ponaša na putu, između ostalog zbog toga što su mu baterije smeštene u pod, pa je i težište automobila pomereno na dole, ali generalno upravljivost je napravljena i projektovana fantastično, da jednostavno vozač ima osjećaj kao da ima dodir sa putem. Šta mi je kod ovog Sea Liona? Što se on svojim dizajnom i projektom uklapa u 2025. Nema nameru da proguta 2035. Ne želi da trči ispred. Što znači da mi možemo od njih da očekujemo zaista jedan stabilan rast. Što bi naš narod rekao, ne trče pred rudu. Šta još nismo rekli, malo interesantno, sada dolazi još jedan veliki kineski brend na naše tržište, Chang'an. I boga mi u vrlo bliskoj budućnosti desit će se i veliki derbi. A zašto veliki derbi? BYD je generalni sponsor košarkaškog tima Crvena zvezda, Chang'an košarkaškog tima Partizan, biće tu sve i svašta. Dok Partizan bitke bije, ej, zastava se naša vije, ej. Stalno si preteliš. Znate ljudi kako izgleda moje gledanje fudbala, dakle, Messi dribla, uleće u kazneni prostor, klizeći start, penal, stavlja loptu na belu tačku, zatrčava se, zamahnuje nogom i odjedno moj ekran je prebačen na Netflix. A ti si, ko si ti uopšte? Šta hoćeš od mene? Messi. Izvini, nisam te prepoznala. Toliko su danas od Messija i Lidije. Doviđenja. Doviđenja.